inspiring words. Always are with us. Organization. As the short of it will also be live on YouTube. So obviously the head coach of under 19 team will be with his flag. Cricket Championship आणि त्या चॅम्पियनशिपाक ॲज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ रॉबिन डिसोजा आणि आमचे मित्र बंटी आणि बाकीचे मानेस्त तुम्ही पत्रकार सगळ्यात पहिली आय विल टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू कॉन्ग्रॅच्युलेट बाब बंटी फॉर ऑर्गनायझिंग दिस मेगा इव्हेंट. पयर रिसेंटली दामबाब चॅलेंजर्साचो व्हडलो टुर्नामेंट जालो आणि सगळे लोक ते म्हणटाले की इट्स वन ऑफ इट्स काइंड. गोवान एजो व्हडलो टुर्नामेंट तसो जावना आनी तो जालो. सो ताजे सगळे क्रेडीट जे आसा ते सगळे क्रेडीट गोज टू ऑल द क्रिकेटर्स, क्रिकेट लवर्स. तांचे सगळ्यांक जर इतलो मोग करूं नाशिल्लो जाल्यार ते इतले सक्सेसफूल जावचे नाशिल्ले. पण ह्या वेळाचेर जेन्ना बंटी ज्युनियर चॅम्पियनशीप हाडटा आनी म्हाका 2-4दां म्हटलें, माय फ्रेंड तन्वीर, आमी बशिल्ले तन्वीर सडेकार तो आमी जेन्ना हांवें म्हटलें की बरी गजाल म्हणून. आनी मागीर द आयडिया क्रॉप्ड अप इन माय मायंड ऑल्सो दॅट डे की वाय नॉट दामबाब चॅलेंजर ऑल्सो स्टार्ट वीथ द ज्युनियर चॅम्पियनशीप. पण मागीर म्हटलें की जर समजा इफ बंटी इज डुईंग ज्युनियर चॅम्पियनशीप देन वी हॅव टू सपोर्ट. गोंयान हळूहळू क्रिकेट कल्चर डेव्हलप जावपाक लागला. पयलीं सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें, पण इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते डेव्हलप जातकीर हळूहळू भुरगेय तातूंत भितर मुखार येवपाक लागले. आनी देर आर मेनी फ्यू नेम्स आमी केन्नाय कोणा शाब जगाती आसतलो किंवा बाकीचे आसतलो, ऑस्ट्रोडकर आसतलो, ते खूब नांवां आसा. पण ह्या फास्ट ट्रॅकाचेर सुद्दां you can do something health wise also and wealth wise also. आमची टॅगलायन आशिल्ली fueling the dreams, fueling the future. Still I will continue with the same line. That's हे जे करता ती fueling the future म्हणटा ते भुरग्यां खातीर आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार करून दिता. There are many opportunities to come forward. म्हणजे आमी पास आउट जातकीर आमी म्हणटा गव्हर्मेंट जॉब करतले आनी जालें मागीर संवसार जालो. सम वील स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. पण आपल्या एका फिल्डान भितर करियर जर करपाक खातीर जर भुरगो आसा आनी ताजे भितर आवय बापूय चड इंट्रस्ट दिता. आपलो भुरगो जर बरो खेळटा जाल्यार ताका व्हरून ग्रावंडार पावय, ताका व्हरांनी टायमींग दी, ताका ताजी डायट मेंटेन करता, ताजी एक्सरसायज मेंटेन करता, ताजो रुटीन मेंटेन करता आनी ते करता. ताका लागून हळूहळू येयल्लीं नांवां वयर येवपाक लागतात. म्हाका आवडटलें जेन्ना आमच्या गोंयच्यान एकलो कोण तरी नॅशनल प्लेयर जातलो आनी तो आमचो आयकॉन आसतलो. आनी त्या खातीर ह्या हातूंतल्यान हे जे रूट जे स्टार्ट जाला ताका हांव कॉन्ग्रॅच्युलेट करता. 8 आयकॉन प्लेयर आसतले, 8 टिमी आसतल्यो आनी हें एक स्टार्टींग आसा. सो ताका हांव म्हणजे कॉम्प्लिमेंट्स दितना विश करता की हो व्हडलो आसतो ताका ग्रेट सक्सेस मेळचो आनी परत तुजे फुडल्या वर्साचे ताजे फुडल्या वर्साची स्वप्नां आसा, ड्रिम्स आसा ती बीन फुडें वचपाक लागले. हांगसर जितले टीम ओनर्स आयिल्ले आसात आनी टीम ऑप्शनाक सगळे आसा तांकांय बी कॉन्ग्रॅच्युलेट करता. कारण वॉट रायटली वर्ल्ड जनरेशन नेक्स्ट जेनजी जे पळय म्हणटा ते सगळे तुमच्या हातान आसा. ते बिलो 14 आसा ते सगळे ते बिलो 14 तुमच्या हातान आसा. तांकां शेपिंग करपाचें, तांकां मोल्ड करपाचें जर काम जर कोण जर करता तर टिचर्स करतातच, पण इवन तुमचे सपोर्ट आसा. बिकॉज विदाउट युअर सपोर्ट नोबडी वील कम फॉरवर्ड अँड टेक द फ्रंट सीट. सो हॅट्स ऑफ टू माय फ्रेंड बंटी.